Bon papa. Ça va? On dirait qu'il est content. Qu'on a fait ça. Bonsoir, bonsoir à tous les Maliens, et tous les Guinéens, tous les Burkinabés, sur la région Bella Djele, nga folie bébé. Vraiment, nous sommes déjà contents. Kunu concert kera da nyokoma delika ke. Vraiment, mbe ala foka ala barkada, ka mbange boka foku barkada. Vraiment, ni concert ama sigini mi atemena oka. Donc, mbe Malien tchène muso, demsen makoroba, Ivoirien, Guinéen, Sénégalais, Congolais, Afrique sur région fait nana, ou comme moi na, boufo dans tes folies mina, ou wale nyumando, parce que kanunga bara de ni, kanun de bisaka ni jamasugu soro, doa de bisaka ni jamasugu soro, barka de bisaka ni jamasugu soro. Vraiment public mbene kopi, ne dale menga public la, ou ne rea donko, gladia utate korega, gladia utai ibade ambi fait. Bon, ne rebe sa gladia ou non fait, mais sa malien ou non fait. Gladia aurait d'être fanataka bouin, malien ou la ne kungo kebi. 26 mars fara. Vraiment a fara a madli ka fa ni a chien folo mali musique yɛrɛ kɔnɔna la ka fa fo ka mɔgɔw jɔda la tige ka ban mɔgɔw ma se ka don ne yɛrɛ i b'a yɛrɛ ka se ka don stade kɔnɔ ne ye 2 heures de temps de ta ça fait 2 heures et 30 minutes ne bɛ ka a ɲini ka don stade kɔnɔ n tɛ se ka don tellement jama kun ka ca donc ne kɔni bolo laɲini sabatira halisa n bɛ dugawu ɲini fani baw fɛ n teriw ni jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ halisa ala kan to ɲɔgɔn ye ala kana nin ka siɲɛ laban ye ala ka nin ka siɲɛ fɔlɔ ala kana nin ka siɲɛ laban ye an ka jɛ toujours ka ɲɔgɔn soutenir parce que ne i b'a yɛrɛ ne bɛ foli min kɛ maliyɛnw ye bi parce que ne kungo o kungo wulila bi hali ni ye compétition bila ne ni Michael Jackson ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a trophée ta ka a sababu kɛ maliyɛnw ka kanu ye ka sababu kɛ gladiaw ka kanu ye ka sababu kɛ ne fɛ mɔgɔ bɛ i b'a fɛ bi jama in de ka ca an bɛ ala fo ka ala barika da ka kisi nɛɛma bɛ sallallahu alaihi wasallam ka Muhamadu fo ka barika da olu mun ye ni latigɛ bi an ɲɛnama ɲɛna an kɛnɛma ɲɛna concert ka daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la n ka foli bɛ masaba in ye n ka foli bɛ maliyɛnw ye n ka foli bɛ gladi e fɛ k'i ta fara k'a dudu i bɛna e fɛ ka kuma bon e fɛ ka mun fɔ sisan i fɛ ka concert diyara jama bɔra toi aussi tu es content donc n bɛ 3e génération denmisɛnnin fɛn fɛn taara n kungo kɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo sans oublier DJ Keji sans oublier Yangpo ni ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ n bɛna bɛɛ kɔ Jablonski Magas Lil Iba Tapsi Samaba fɛnkɛ mɔgɔw a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Abawen bɛɛ lajɛlen ani Viebulu Lugeng u bɛɛ ani Sniper Kɛlɛ Zangɛ ani mɔgɔ y'a publié n ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen nin concert in kun tɛ i b'a ka kunnawolo nin kun ye Mali rap ka kunnawolo de mɔgɔ taara mɔgɔ ma taa Mali rappeur bɛɛ lajɛlen min taara min ma taa bɛɛ ŋaniya kun ye kelen de nin concert ko in na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen halisa an ka to ɲɔgɔn bolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma foyi tɛ bɛɛ mɛn Mali kɔnɔ ne i b'a fana se ye min ye Mali rap kɔnɔna la denmisɛnninw ka ɲɛtaga kɔnɔna la ani Mali rap relève kɔnɔ ni ala sɔnna ma ne bɛna n sen don o kɔnɔ ka essayer ka ɲɛtaga di Mali rap ma pour toujours an ka to ɲɔgɔn bolo nin ko in kɛra vraiment an bɛ jama hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ parce que concert la i b'a ma se ka jouer kosɛbɛ ka sababu kɛ jama débordera kojugu donc jama débordera fɛnw matériel commencera ka tiɲɛ filiw ni fɛnw bɔra bon a bɛ na a ma ban ni bɔra la région fana b'u pɛrɛn n'ala sɔnna ma n bɛna a fêter n b'a fêter n'ala ni kira jara n'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a bonya da maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan ne i b'a tɛ foyi ye bi ni aw tɛ donc n ka foli bɛ n fa ni ba minnu ye minnu fana wulila k'u cɛsiri kosɛbɛ tante Umu Sangare ale de ye n bolo minɛ ka yɛlɛn ni ye scène sanfɛ a taara den bila mama Umu Dili kun tɛ yen mais mama Umu Dili kun bɛ yen parce que tante Umu Sangare kun bɛ yen donc n ka foli b'a ye dante foli min na a y'a denkɛ accompagner fo scène sanfɛ maliyɛn bɛɛ y'a ye n ka foli b'i ye dante foli min na tante Mesa i nɔfɛ tonton Abdoulaye Jabate i ye dugawu min kɛ a dugawu jaabira n b'i fo ka waleɲuman dɔn Serif Tijani Haidara denkɛ Serif n ka foli b'i ye i ye dugawu min kɛ a jaabira wallahi kuma ɲina mɔgɔ si kɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ye n dɛmɛ tante Nayini Jabate i fana ka foli bi yan n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ani n yɛrɛ ka petini nana n'o ye Bazumana ye minisar a nana a y'a seko kɛ a diyara n ye a bonyana ma ka da gladiatini lajɛ yɛrɛ kan u sɛgɛnna u ɲɛ sa u yɔrɔ min na dɔw yɛrɛ u bɛ ɲini ka na bana yɛrɛ tellement u ye baara kɛ u ko i b'an tɛ wariko la an tɛ wariko fɛ i b'an bɛ kunnawolo de fɛ timilaja ko min bɛ jamana in kɔnɔ bi
fo diɲɛ de ka bɔ a kalama ko timidilaja fanga de bɛ timidilaja la ala ni kira barika la ne b'a yɛrɛ ka ni jama sugu to ɲɔgɔn ne bɛ siran ka taa mun de ta hali sisan différence ni wula ka ɲɛ ko sɔgɔma n bɛ taa don a kɔnɔ n tɛ siran yɛrɛ maliyɛnw bɛ iba fɛ iba bɛ maliyɛnw fɛ wa maliyɛnw n'aw ye n wele aw kungo o kungo la n bɛ bɔ k'aw jaabi ne ni bɛɛ de ye kelen bɛɛ b'a dɔn iba t'a yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma iba bɛ mɔgɔw kungo kɛ wa iba ni bɛɛ ka di mais an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa ala k'an jɛlen to merci